एक धाकटेशी बजेटा वयली आनी कविता बरयली ती देखून उलोवपाक मेळना आमकां लोकांक आतां कळोंक जाय न्हू हें बजेट म्हळ्यार कितें। हांव सदां म्हणटा आमकां सदां भितर म्हणटा तें दाखयताय माउंट एव्हरेस्ट आनी दिताय मोती दोंगर ह्योच खबरो ह्यो सगळ्यो। सो एक धाकटेशें रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाव द बजेट इज लायक दीस। आय प्लेज ऑफ ग्रोथ एट 14 हाय क्रोज फॉर वॉटर रोड्स टू प्लाय येट 23 शोड अ डेफिसीट श्रिंक नॉट बाय विल बट रेसिट्स इन पिंक। म्हणजे 2023 डेफिसीट दाखयला, रेसिट्स जे आहे ते पिंकान आले तितून कांयच ना। सिवर ड्रीम्स अँड ट्रायबल शेअर पास्ट वॉव्स लिंगर हाफ मेट हियर फील्ड्स स्टील थर्स्ट द फिगर्स बूस्ट विल 25 ब्लूम और फेड टिल मोस्ट। आज हो जो बजेट दिला तो दाखोवपाक व्हेरी नायस, व्हेरी बीग बजेट। PWD रस्त्यांचे पयशे सुबेज गायलो आहे, हेजे भायर आनी खूंय व्हडलेशे पयशे नाय। तूं चोवपाक गेलो जाल्यार न्हंय साफ करपाक पयशे नाय, तूं चोवपाक गेलो जाल्यार कोस्ट लायन जी आमगेली इरोड जायत आहा ते सांबाळपाक पयशे नाय। द एंटायर कोस्ट लायन फकत नेदरलँड्सान हुंच्यान एक टीम येयलो आहा तेजे तो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट करपाक उलयताय। तेन्ना म्हळ्यार कोस्ट लायन उडोवन वयतली तुगे पायलट प्रोजेक्ट जाता म्हळ्यार। एड्युकेशनाचेर घालपाक पयशे जाय आसले, गेल्या त्या वर्साकूय सांगलेलें आतां 20-25% ऑफ द बजेट शुड हॅव गॉन ऑन एड्युकेशन, तें जालें ना। तूं चोयलें जाल्यार WRD रिसोर्सीस तूं चोयलें जाल्यार ते वाडपा जाय आसले WRD, तें जालें ना। सो एश कोन्न जर तर प्रत्येक पोर्टफोलियो तुवें चोयलो आम टुरिजम डिक्लायन जाता म्हळ्यार टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करता जाल्यार प्रत्येक बिचाचेर प्रत्येक टुरिजम एरिया एमर्जन्सी सेंटर्स पेट्रोलिंग स्टेशन्स हें सगळें करपाक पयशे जाय आसले। सो तुम चोयलें जाल्यार हें ओवरऑल बजेट जे फिगर्स प्रेजेंट केले ते कांयच ना। आमकां पयलो सेकंड इयराक MLA फंड म्हणून आसलो तो MLA फंड काडून उडयलो आनी गेल्या त्या वर्सा एक प्रपोजल येयलो की 40 क्रोज PWD इंटू 40 क्रोजां एक असेंब्लीन तुज्यान काम करूं जाता म्हणून। आतां तोच प्रपोजल रिड्रेस केला आनी 100 क्रोज इन एन असेंब्ली म्हणजे एक आमदारा 100 कोटी तितून तूं PWD रोड्स कर सगळें कर। सो फायनली द प्रोसेस इज द सेम, फायल वयता ती पास जायना आनी पास जावपाक 1.5-2 वरां लागतात। सो प्रोसेस कमी जालो ना, फकत फिगर्स दाखयले। We will do our best that we will run, we will try to pass our files that we have done in this year and we will try to see that maximum execution जावपाक। But overall it is a very ambitious budget, but ambition आशिल्ल म्हूण पोटां पडा। पेपराचेर पयशे दाखयले जाल्यार ते पोटां पडयना, ते रस्त्या येवन ते पयशे गायले लोकांक पयशे पावयले 1,500 आहा तो 3,000 केला ना। गॅसी सिलिंडर हांव सकाळ वयता आसतना सांगलोलें, तेमी सांगलोलें गॅसी सिलिंडर फ्री दितले म्हूण, हे बजेटान फ्री दिवपाक गॅसी सिलिंडर गायला ना। तारवट्यांक हे पयशे मेळपाय ते टायमार मेळनाय ते वाडयले ना। सो हें सगळें कांयच जालें ना, म्हणजे बोडसां पोटां पडपाक कांयच ना, हिंगा पेपराचेर पडपाक व्हडलें आहा। दाखयलां बजेटान दाखयलां तें व्हडलें, तशें फाटल्या वर्सांनी दाखयलां। आतां तें इम्प्लिमेंट जातलें काय जावपा ना तें खबर ना। तें एक्चुली कामां जावपाक जाय। आतां तुवें सांगलें ते भाशेन ते फायलो फास्ट मूव जावन फास्ट जावन काम सायटीचेर जावपाक जाय। सांगलें पळय पार्टी आमकां अडेज करोड दिल्ले एक MLAचे, त्यो आजून फायल थिंगाच आहाय भोंवता आहाय, तेजे फाल्यां 40 करोड दिले म्हणलें, आतां एक 100 क्रोज म्हणलें। पूण त्यो फायलो मूव जावन ती काम जावपाक जाय। काम जालें जाल्यार ओके, ना जाल्यार पत्ते लोक म्हणटा कित्याक तुका 100 करोड दिलो हाय कितें केलां। सो हें कामां फास्ट जावपाक जाय, हें फकत उलयलें म्हूण जायना। सो आतां 3 वर्सां जालीं, हे वर्साक तरी हीं कामां आमचे फायल मुवमेंट फास्ट जावन हीं कामां इम्प्लिमेंट जावपाक जाय। उरलेल्या 2 वर्सांनी 100 शेअर जातले फायल घातलेले ह्या आतां सगळे 100 करोड म्हणजे सगळीं डिपार्टमेंटां। लास्ट टायम 40 क्रोज दिले फॉर PWD फकत रस्ते करपाक, पूण आतां 100 दिल्या ते सगळीं डिपार्टमेंटां दिल्यो। आतां फायलो आहाय कितल्यो गायलोल्यो आहाय, त्यो जाल्यो जाल्यार रोखडे जातले फास्ट जाल्यार 100 रोखडे काबार जातले। थँक्यू सर।